हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स आज कौन हो तो आपण माने थंबनेल देखिकी जानि पारिथिबे माने मो पई आईफोन 15 प्लस आसुची। तो संग माने मु बहुत खुशी अछि, बहुत एक्साइटेड अछि और बहुत नर्वस भी अछि। माने केमती यूज करबा कोन करबा काले मो हाथ केबे खसी पड़िबो जदी भांगी गला जदी माने सेडा मो कि चोरी की नहीं गला तो एते पैसा जदी आईफोन तो भल लगुची कौन हम कह नहीं आज आसची। तो दिलीप भाई भी आसबे भुवनेश्वर जीवार अच्छी। तो सेपटू आम आईफोन आसिले दिलीप भाई और मु आईफोन को अनबॉक्सिंग करूँ तापर दिलीप भाई देखिए सब सेटिंग सेटिंग करी जी भुवनेश्वर क्या कि भुवनेश्वर अलग किसी गोटे कम थी बोधे। तो सांग मैंने बहुत माने नर्वस अच्छी आईफोन मैं आगुरी केवे भी यूज करनी यूज तो छाड़ माने केवे 1 आवर भी कि हाफ आवर भी मु पाखरे भी रखी फर्स्ट टाइम ना एत पैसा आईफोन 15 प्लस। प्रियांशु भाई तो ऑलरेडी गोटे आनी सारे 2 दिन हो गलानी से आईफोन आसार। तो मोटा आज आसुची देखा भाई व्हाइट कलर ऑर्डर कर मो पिंक कलर ऑर्डर कर देखा केमती कौन आसची अनबॉक्सिंग केमती कौन होची जीवा ना। दिलीप भाई भी आसिक पहुंची गले एबे हमें जीवु आईफोन 15 प्लस पिंक 15 प्लस को पिंक पिंक देखो पिंक 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 मोर के भाई नहीं है। तो अबे जीवा हमें कोदला को जीवा ना से रास्ता देखि जुबो कोदला रास्ता देखि जीवा तापर आईफोन दा हम रिसीव करबे से करू। चलନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଆଇଫୋନ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ मते जेते एक्साइटेड लागु जे सेती डर भी लागु କାହିଁକି ଡର ନାହିଁ ଡର କିଛି ନାହିଁ ଫୋନ ଆଇଲା ପରେ ଆହୁରି ଖେଳ माने start मो ହବ। मन रे कोन कोन चालची जान जना ହଁ मो आईफोन ने कोन धरी जाउची रास्ता कोन पड़ी जी बगी ଏ ଭାଇ मते ओके बाड़े चलो की ଯିବା धर के पळे बगी ए सब मन रे चालची सब। तो चलंतु संग माने जीवा रिसीव करिया भाई जाउछंदी भाई का बाइक रे आ मो मो बाइक रे जीवी भाई सेठु सेपटे माने कोदलर भुवनेश्वर पळेया ना। तो मो धरी बस जीवी तो चलो जीवा तो सांग मैंने आमर जो ऑर्डर था ना सेटा पे नेउली छक आसिक पहुंच जाइए। तो आम यू ही चलो रिसीव करनवा जीवा भाई नेउली छक ही अच्छा आम भी सहीटा ही अच्छे पाखापाखि कौटे अच्छा चलो जीवा धीरे 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 आराम से आराम से भाई खाली ब्लॉग गुड़ाक आईफोन रे ही हम और रील्स गुड़ाक खाली झांकी केरकेरा के भाई नहीं कि दुख लगुच ମୋବାଇଲ ଆମାଜନରେ କେତେ ଅଛି ଜାଣିଛ 90,000 ଏଇଟା ୱାଓ ନ୍ୟୁ ସେଗମେଣ୍ଟ ଗାଡି ଚେକ୍ କରିଥା କଣ ହବ ପ୍ଲାର ଅଛି ମୁଣ୍ଡଟା କିଣିବାକୁ ଚାତ ଆସିଲେ ନା ଏଟେ କିଣିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟା ଆଉ ଦେଲେ 4-5,000 ଆର ଦହଲେ ସବୁ ନାଇଁ 2,000 ପଡିବ ଖାଲି ଏଇଟା ହିଁ ଆସୁଛି ତା ହେଡଟା କିଣିବାକୁ ପଡିବ। तेरी पूरा प्रीमियम लाଗୁଛି प्रीमियम भाई लोग पूरा व्हाइट है।
ବେଟ୍ ହବନି ଘରେ ବସିବ କରିବ ଘରେ ହବନି ଆଉ ଫୋନ୍ ହେଲା ତ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର iPhone 15 ପ୍ଲସ୍ ଲୋଗୋଟା ମୋର ଓଲ୍ଡ ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲାଣି ନା ଲୋଗୋଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କେରକେରା ନା ଭାଇ କେରକେରା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ iPhone 15 ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ରିସିଭ୍ କରିନେଲୁ ଆର କେବଳ କେବଳଟା ଆସିଛି ଆର ଚାର୍ଜରଟା ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଚାର୍ଜର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର ଆଣିଛୁ ତାପରେ ଆମେ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ମାନେ ଏବେ ଦୁଇ ଦିନ ପୁରା ଏବେ ଦୁଇ ଦିନ ଆକୁ ମାନେ ଚାର୍ଜର ନ କିଣିଲା ଯାଏ ଖାଲି ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ଖାଲି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଧରିକି ମାନେ ଦେଖିବି ଖାଲି ଖାଲି ଦେଖା ହବ ଆଉ କିଛି କରାହବନି ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ମାନେ ସୋମବାର ଠାରୁ ହଁ ତାପରେ ଆର ସେଟଅପ୍ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ସେଟଅପ୍ ଯାହାକି 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଆକୁ କରିବା ପାଇଁ ସେଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଟଅପ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ନେଇଯିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନେକର ସେଟଅପ୍ କରିବି ସରିଲା ପରେ ଚାର୍ଜ ବସାଉ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଦବା ଆସିଲା ପରେ ଭାଇ ଆସିଲା ପରେ ସେଟା ସେଟଅପ୍ କରିବା ଓକେ ଚାଲ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଭାଇ ଏବେ ଦେଖିକି ଏଇଟା ମୁଁ ସାର୍ଟ ଭିତରେ ଏମିତି ମାରିକି ରଖିବି ପଡ଼ିବନି ସେମିତି ତ ଭାଇ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବେ ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟାକୁ ପୁରା କେୟାରଫୁଲି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି ନେବା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା चलो देख 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 भाई केते एक्साइटेड अछन देखो कि माने गाधे जाइथिले घर भितर को मोबाइल आस्ते देखि गाड़ी पळे आस्ते क्रॉस करथिले माने ए एडियो भैया आसा आसा सब आजा आसा एडी नहीं शेयर ତମ ସାର୍ଟ ତ ପିନ୍ଧ ଗାଧେଇବା ଯାଉଥିଲେ ନୋକିଆ 1600 ମଡେଲ ଆଇଫୋନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଇଫୋନ ଦେଖିକି କେତେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ତମ ଆଗ ଧରିବାକୁ କହିଲେ ଏ ମୋବାଇଲଟା ମୋର କୋଉଟା ମୁଁ ସେଟା କଣ ଧରି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କୋଉଟା ଖୋଲିବ ଭଡ଼ା ହେଇଗଲା ସେଟା ଧରି କରିବି ସେଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କୋଉଟା ଖୋଲିବ ଆଇଫୋନ ଲୋଗୋ ଆଉ ସେଇଟା ତମେ ଲାଗୁଛି ଚାର୍ଜର କିଣିବା ପଇସା ନାହିଁ ଚାର୍ଜର କିଣା ପଇସା ନାହିଁ ଚାର୍ଜର ଦଉନୁ ଚାର୍ଜର ହେଡି କେବଳଟା ଖାଲି बिफोर आईफोन भाई रिचार्ज नहीं 19 रिचार्ज कर दे आफ्टर आईफोन हेलो हाँ दास बाबू আসছে মানে জাস্ট আসছে ব্রহ্মপুর আসছে ইনোভা ধরিকি আসছে কিন্তু তেলা পকাଇବା পয়সା ନାହିଁ ଗୋଟେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପର ମାନେ କିଛି ଗାଡ଼ିରେ ଲଗେଇ ବୁଲିବ ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଲଗେଇଦବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବା 15 ପ୍ଲସ୍ ଟା ଆଣିଲା ପରେ दिल कहता है जाके तुमसे मिलूं एक कदम रुक जा ठहरा जरा उतरी इच्छा तो चुप खाई तो दूंगा आईफोन तो संग मैंने कितना फोन से वीडियो बनने तो बहुत एक्साइटेड लग रहा नहीं
ମୋଠୁ ଅଧିକ ତ ଭାଇ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। କେମିତି ଫୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଖାଲି ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଲୋକ ଜାଣିବେ କି ନାଇଁ ଫୋନ ତମ ସାର୍ କୋଉଟା ହେଲା ଆମର ସାଇଡ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମର ଆଇଲା ଆଇଫୋନ୍ ପ୍ରଥମରେ ଗାଡ଼ି ଆଇଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଗାଡି ଆଇଲା ଆମର ଆଇଫୋନ ଏଇ ଗାଡି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ସେ ଗାଡି କଣ ହେଲା? ଏକ୍ସେଲ ଗାଡ଼ି ସିଆଡ଼େ ଅଛି। ସେଇଟା ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଗାଡି ଫାଷ୍ଟ ଆଇଫୋନ ମାନେ ତମ ଭାଇ ସାର୍ଟ ବିକିକି ଆଇଫୋନ କିଣିଛନ୍ତି ସାର୍ଟ ବିକିଦେଲେ ଆଇଫୋନ ଟା କିଣିଦେଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗ ଟା କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ଆସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ଆଇଫୋନ ତ ଆସିଲା ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବି ଅଛି କଣ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଠନ୍ କିନା ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଅଲ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେତିକି ବ୍ଲଗ୍ ପକେଇ ନୂଆ ଏବେ ଆଇଫୋନ୍ ଆସିଗଲା ନୂଆ ଯେତିକି ବ୍ଲଗ୍ ପକେଇ ଆପଣ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଟାଟା ବାଏ ବାଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।